Non, non. Quand je suis pas coiffée, tu me dis c'est quand... Non, mais tu me dis quand tu regardes là, tu me dis non. Sí, estás muy bien. Buenos días. Buenas. Yo mi primera pregunta, siempre empiezo igual, con todos los directores, es ¿por qué hacer cine? Ok. Porque en el cine te puede reconstruir la vida, te puede hacer una otra vida et te puede hacer la vida que te quiere. C'est pour ça que je fais du cinéma, parce que j'ai envie de faire la vie que j'ai envie de voir. Voilà. Para hacer la vida que quiere ver, por eso hace cine. Pourquoi tu as fait du cinéma? Pourquoi j'ai fait du cinéma? C'est une très bonne question. Moi, j'ai juste fait la musique, mais c'est ma manière de faire du cinéma. Ah oui. Voilà. Et pourquoi tu fais du cinéma? Pourquoi je fais du cinéma? Pour changer la vie des gens tous les jours. Voilà. ¿Puedes traducirlo, Esteban? Nariman le ha preguntado a Cosmic Neman por qué hace cine. Cosmic ha dicho que hace música, pero que también hace cine para cambiar la vida de la gente. Sí, eso es. Cambiar la vida de todo el día, cotidiano. El cotidiano, sí. Cotidiano. Como bien dice el press book de la película, hace medio siglo de la guerra colonial, de la guerra entre Francia y el Ejército de Liberación de Argelia. ¿Por qué volver a hablar? ¿Por qué volver a hablar de la guerra? Sí, las heridas supongo que estarán muy abiertas porque tampoco hace mucho tiempo. ¿Y por qué utilizar niños? Alors, la primera razón es que tiene un aniversario de 50 años de la liberación de Algeria. Es un temático interesante porque 50 años es loin. Es lejano, pero es ahora también en la vida de todo el día. En Algeria, en Francia, el sujeto es de ahora. Y no tenemos más información de esta guerra. Mi cuestión está cómo podemos hablar de este momento ahora. ¿Qué puede decir? No soy una historiadora, no quiere hablar con la cabeza de una historiadora, pero quiere hablar de la liberación. Es más subjecto la libertad. Este pueblo en Algeria olvida que estamos libres. Mi sujeto no es la guerra, es la libertad. Es mi sujeto. Y perder la libertad, ¿quién mejor del niño que puede decir? Si yo puedo hablar de la libertad porque es un combate. Un combate de todo el día, pero por un niño no es un combate, es natural, es la vida de un niño. Es niño, está niño, no todo el niño en el mundo, porque en Europa el niño está muy reglamentado, tu vois. Pero en Algeria es muy libre, trop libre. Demasiado libre. Voilà. Para ser una película que no se podría ubicar en ningún género, Oui. Pour être un film qui ne pourrait être placé dans Oui. aucun genre. Ouais. sí que están muy evidentes los géneros en la película, porque al principio parece una película de unos niños de vacaciones, después poco a poco es como una realidad social, después parece una película de terror y a la mañana siguiente parece como
el despertar de un sueño que todavía no se ha producido. J'ai pas compris la fin. Et le matin? Et le matin, c'est comme le réveil d'un rêve qui ne s'est pas totalement Ouais. cristallisé, je dirais. Bravo, tu as bien regardé le film. Et ta question, c'est quoi? C'est dans quel genre moi je le mets? La pregunta sería, la pregunta que le haces. La pregunta es, ¿eras consciente de esa géneros. mezcla de géneros, de tantos géneros juntos, sin ser una película donde podríamos situarla a algún género en concreto? Tu as fait exprès donc de mélanger ces genres comme ça. Un film de vacances au début, on a l'impression, Oui. après c'est bien. J'ai fait exprès. C'est ce sur quoi j'ai envie de travailler. C'est-à-dire que je pense que le cinéma est un support encore à explorer. Es sobre lo que quiero trabajar y considero que es un soporte que todavía da mucho juego para hacer exploraciones. Et je pense justement que j'ai pas réfléchi à un genre, j'ai plus réfléchi en termes de sensations. Et c'est vrai que c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire on part de ce clan de vacances, tu dis mais c'est quoi ces gosses? Mais c'est aussi une manière, je pense que si tu le ressens tel que j'ai voulu le faire et ce que tu viens de dire, c'est aussi une manière de dire que cette violence, parce que je crois que tu as remarqué que le film il se passe aujourd'hui. Ouais, mais alors attends. Ouais. Oui. C'est aussi une manière de dire que cette violence, elle est en nous tout le temps. C'est-à-dire, on est entouré de cette violence comment on dit, incisive, comme ça, tu sais, qui s'insinue dans le quotidien. Tu penses que tu es en paix, en fait, tu l'es pas. Après, tu peux avoir des moments de terreur. Enfin, pour moi, c'est toute une journée émotionnelle de ce qu'on vit même aujourd'hui, pour moi. C'est-à-dire, c'est un film qui n'a pas de temps. C'est un film qui se passe aujourd'hui aussi. On va essayer de Sí, bueno, está hablando sobre la violencia en la que estamos, que está presente, que estamos rodeados de esta violencia que es incisiva, cotidiana. Parece que hay paz, pero no hay paz. On a l'impression que tout est tranquille, qu'on peut être en vacances et tout claro, ça. Hay momentos de terror, momentos que emocionan y que es como que está un poco fuera del tiempo, estos géneros que hablabas tú antes. Gracias. Je vais essayer d'être plus courte. Je vais essayer de le faire en plus court. Est-ce que vous avez... ¿Qué nace primero, las imágenes o la música? ¿O la música y las imágenes? No, la imagen es primero. No tiene la idea de trabajar con música en el primer tiempo, pero porque quiere ruidos, no música. Y cuando me escuchar al trabajar de Zombie, están exactamente a la sensación que quiere, orgánica, un poco hipnótica, un poco realidad, un poco fuerte, un poco rugueux. Y cuando me escucha esa música me dice, quiere trabajar con Zombie. ¿Él preparó canciones especiales para la película? Est-ce que tu as préparé des chansons pour le film spécialement? En fait, on a vraiment commencé à travailler quand on a eu les images du film. Et je pense qu'effectivement, ce qu'a vu Nariman dans notre musique et qu'on a pu voir dans son cinéma, c'est cette liberté dans la manière de travailler, de filmer, que nous, on a ressenti en voyant les images. Mais le film n'était pas encore monté, n'était pas fini de monter quand on a commencé à travailler ensemble. Mais on a senti déjà qu'il y avait cette possibilité. Et je pense que c'était vraiment intéressant, surtout de confronter des univers très différents, alors qu'en fait, on a beaucoup de points communs. Au premier abord, comme ça, on a l'impression qu'on devrait jamais se rencontrer. Et finalement, la manière de travailler fait qu'on se retrouve dans la musique et dans les images ensemble, je pense. Dans la création, oui. Dans la création, pareil, ouais. On est dans la même
manière de ressentir la création, je Ouais. pense, de l'interpréter. Donc, pour répondre à ta question, on a vraiment travaillé en regardant les images. On s'est vraiment mis avec nos instruments en regardant les images et on a commencé à jouer sur les images. C'est vraiment comme ça qu'on a écrit la musique. C'est pas écrit à l'avance comme ça. C'est vraiment en regardant les images qu'on a composé la musique. No, c'est bon. Sí, no, bien. Neman estaba explicando bueno, que empezaron con las imágenes, como que sintieron la libertad de la que hablaba Narimán antes, en esas imágenes. La película no estaba montada cuando empezaron a ver estas imágenes para hacer la música, la banda sonora, y que lo vieron como una posibilidad de hacer algo, ¿no? Curiosa, como que eran universos diferentes, el de ellos a priori, el de su música y tal vez su cine, pero que finalmente todo esto podía encontrarse. Bueno, Narimán dijo que, bueno, sí, encontrarse en la creación, y él prosiguió diciendo que, bueno, que todo el proceso fue mirando imágenes y que no hubo una escritura antes, ¿no? Fue realmente viendo esas imágenes. Se escriben la música directamente cuando tiene un écran. Una pantalla. Es componer la música. Per me cuando me ver es como una sorpresa. No puede imaginar que componer. Cuando ver la imagen con la música es una grande cadeau. Un gran regalo. Un regalo grande. Yo he visto la música como, no sé, no he visto música. Está tan metida en la historia y está contando tanto lo que se está palpitando, lo que no se ve, pero se siente completamente, Ouais. que no entiendo la película sin música, o sea, sería otra película completamente diferente, utilizando los sonidos de ambiente, por ejemplo. Donc en fait, il dit que lui, il a pas senti la musique tellement elle est intégrée dans le Oui, film, c'est en ça. fait. Ouais. Et que je pense que pour lui, le film aurait été complètement différent s'il y avait que eu les sons d'ambiance. Ah oui, c'est sûr que ça aurait été... Ben, je sais pas comment dire ça. Ce que j'ai dit une fois, et je le pense vraiment, c'est que la música es comme el sangre de la... Tu vois? C'est que j'ai créé... He creado. Yo he creado el cuerpo y él... Ellos, sí. Ellos, il a mis l'odores, el sangre, tout ce qui est la chair, quoi, voilà, c'est la carne, pero más el sangre, la pulsión, el ritmo cardíaco, para mí es como esta que trabajamos. Cuando me escuchan me dicen, es el sangre de mi película. Non mais c'est vrai, je l'ai vraiment senti. También en las escenas nocturnas no las iluminas mucho, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque es lo que te decía, que ahí juega mucho el fuera de campo, en off record, juega mucho por la noche. ¿Por qué iluminas de esa manera tan especial? Porque per me es el mundo de los niños, es un mundo pobre. Y si te utilizar la luz de profesional, comme ça, et me gusta mucho que es une, comment tu dis, lampe de poche? Linternas y la sensación que quiere es la mentalidad del niño es quiere ver, j'allume. Enciendo. No quiere ver, tiene una otra información, apago, hop. Es quand j'ai réalisé. Cuando realicé esta. Ouais, je sais pas. Cuando realicé esta película, yo pensando como un niño
puede ver la vida. Con le cochon, c'est ce que je disais hier. Con el cerdo, cuando te ver una masque de cerdo, te puede... tu vois, es muy simple y quiere esta simplicidad en visual, porque pobre, porque niño. Et si tu as hacer images muy... tu perds tout. Si tu pierdes todo el subjecto, todo la simbólica. En la secuencia donde se proyectan sombras en las paredes, puede que a lo mejor la comparación te parezca estúpida y pedante, pero a mí me recordaba al Guernica de Picasso. Ah oui. O sea, los desastres y los monstruos de la guerra. Oui, c'est ça, exactement. Y después todo el tiempo que pasa, pero que realmente no pasa, que la guerra está presente muchísimo en la vida de Argelia. Exactamente. C'est exactement ça. Bravo, non, mais j'aime bien comment il a... Me gusta. ¿Cómo planteaste esa secuencia con ellos? Porque aunque sea una secuencia oscura y está muy basada en las sombras que se van a proyectar en la pared, hay colores muy vivos. Rojo, azul, amarillo. ¿Por qué esa mezcla? Pourquoi j'ai mis en opposition les ombres avec des couleurs si fortes, c'est ça? C'est ça, le rouge, le jaune. Alors, là, je vais te demander ton aide. Ouais. Si j'avais gardé que les ombres noires, parce qu'on m'a aussi dit pourquoi tu n'as pas juste filmé les ombres des enfants, ben, ça aurait été uniquement plastique et dans le sens art, tu vois. C'était juste une image plastique. Si hubiera guardado solo, por ejemplo, el color negro, o sea, las sombras negras, hubiera sido muy plástico y muy arte. Voilà. Oui. Et, muy performance. ¿No? Muy performante. Et cuando te puede ver, tu continues à voir, parce que en fait, moi, mon travail, c'était de dire aussi ce qu'on représente, ce qu'on est capable de dépasser de soi-même, ce qu'on est capable d'être c'est sa propre création, c'est-à-dire la projection sur le mur, la transformation de notre image, c'est aussi notre capacité à transcender des choses. J'avais envie aussi d'exprimer ça, c'est-à-dire que même les enfants n'avaient pas compris que leur mouvement pouvait produire. Pour moi, c'était presque qu'est-ce qu'en tant qu'être humain, on est capable de transformer. Et tu as besoin de savoir quelle est l'origine. Tu vois, tu as besoin d'avoir ta source avant. C'est un peu dur. Sí. Decir que representamos la proyección, en la proyección, ¿no? Que representamos y qué capacidad de trascender las cosas. Bueno, los niños no sabían que igual esto estaba ocurriendo, ¿no? Ils n'étaient pas tout à fait conscients de cet événement, de lo que podemos hacer. Y la fuente del saber, digamos, ¿no? Ben, ça c'est la source du, t'as dit, la source non, du savoir. Ce qui est important, c'est que je vais essayer d'être un peu plus claire. C'est qu'en fait, si tu montres l'origine, donc en gardant si enseñas el origen, guardando la fuente, los niños con sus decoraciones y su locura, garder l'origine, c'était une manière de mieux faire comprendre guardar el origen, comment tu peux former une autre image de toi-même, en fait. Para hacer mejor comprender otra imagen de tú mismo. On peut transformer sur le mur. Excuse-moi, c'était un peu poussé comme idée, mais c'était vraiment ça. C'est-à-dire que moi, je voulais que dans ce moment, on se rende compte que... En ese momento nos damos cuenta. Avec ça, si tu projettes ça sur si proyectas esto en una pared, selon tu mets la lumière, según la luz que pongas, puede hacer un elefante. Mais ça dépend, tu mets ta lumière. Depende donde pongas la luz. Si no hace una M. Y los niños tengan conciencia. Y nosotros también. Tu transformes plus grand ou plus petit. Donde te posicionas es la vida. Mais c'était aussi une manière, je comprends ce que tu dis sur Guernica. Entiendo lo que explicas de Guernica. Mais c'était aussi une manière de dire que on a quand même un peu le pouvoir. Pero que también tenemos un poco el poder sobre la transformación. Voilà.
c'est pour ça que j'ai joué à ça, quoi. Et Por que- eso jugué a eso, sí. Ouais, Vas-y, vas-y. Au début, c'était, je voulais qu'on voit des petits légumes qu'ils avaient volés. Queríamos par exemple, ver une banane, pequeñas verduras mais avec o l'ombre, plátanos même s'ils pero ont volé con une banane, ça sombras devenait énorme. y un plátano hacía Tu una vois, sombra Parce gigante. que dans le geste, dans tout Con ça, el gesto c'est un vol extrêmement héroïque. era como un vuelo heroico. Voilà. Donc c'était aussi ça. También Pour esto moi, c'est plus un moment libérateur aussi. era un momento liberador. Voilà. O sea, la realidad es tan dura que hay que inventársela de otra manera. Donc la réalité est tellement dure qu'il faut la réinventer d'une certaine Bah, façon. Oui, c'est pour ça aussi que je fais du cinéma, c'est ce que je te disais Sí, au début. Ouais. por eso justamente Sí, completamente. hago cine. Voilà. ¿Y los niños fue difícil encontrarlos? Comment je les ai rencontrés? Est-ce que ça a été difficile de les rencontrer? Je suis sortie dans la rue Salí a la calle et j'ai dit y dije, ¿Quién quiere quiere jugar conmigo? jouer, Jouer. play, Play. jugar, sí, Mm. jugar. ¿Quién quiere jugar conmigo? Voilà, et 40 viennent. Y 40 niños se acercaron. Et après. Ouais. Ah, Oui, c'est pas grave. perdón. Et après, oui, non, mais c'est bien. Para que se- Non, non, c'était très bien, para que se c'était très escuche bien. Ah, claro. Lo vais pasando. perdón. Non, non, mais c'est très bien. Attends, parce que moi, on était partis. Non, mais c'était vachement bien. Moi, on était bien connectés là. Et après, ¿Quién quiere jugar conmigo, no? ¿quién quiere jugar conmigo? Y después 40 niños vienen. Y cuando me ven 40 niños, me dicen, wow. Pero me gusta trabajar con 40 niños. No sabe cómo, pero... Y después trabajar 2 horas por día. Y cuando te trabajas regularmente 2 horas, niños van al mar, no viene, pero otras que quieren jugar con el película. Y no hace selección, nada. Que te quiere jugar con un contrato. Hein? Si te jugar, te jugar. Donc es un contrato. No, je t'ai pas choisi. No te he escogido. No te he escogido. Tú escogida la película. Tú has escogido estar en la película. Voilà, tú has escogido. Y ellos son conscientes de la colonización, de Est-ce la qu'ils étaient guerra. conscients? S'ils étaient conscients de la colonisation. Es más consciente de la liberación. Es el momento de glorificación de la Algeria. Es más la historia que tiene, pero tiene más la historia del terrorismo. Está muy cercana. Donc no es una realidad la guerra de liberación. Ahora me gustaría preguntarte por los referentes. Sí que hay uno muy evidente, pero ¿qué parte te ves identificada y qué partes no? Con ese referente. De cinéma? ¿Referentes? De cinéma. De cine, por Ouais. sí, de cine. Alors, ¿qué dice? Es que cuando me encuentra una cinematógrafa, o como tú dices? ¿Una cinematografía? No, un cineasta, un director Sí. en el cinema. Muy importante es no la referencia del trabajar, de la forma, pero del courage. Del coraje. Del coraje. De la valentía. Valentía, sí. Del Ouais. coraje, valentía. Valentía. Porque cuando te hacen una película como esta, o vamos a hacer una otra más loco, cuando tiene una visión, te dice, oh, puede hacer esto, no, Nariman. Y cuando conozco Jean Vigo, cuando me ver Jean Vigo dans Zéro de conduite, tu l'as vu? Cero en conducta. Sí. Tu l'as vu? Bah, cuando... Es fácil ver toda la filmografía de Jean Vigo, ¿no? Hein? Que es fácil ver toda su Ouais, filmografía. bah oui, il n'y en a pas beaucoup, et c'est exactement ça. Il dit c'est facile de voir ça, il a que deux films. Ouais, ouais. Tiene muy pocas. Oui, oui, oui. Par exemple, Cerrado, non, le cochon, El cerdo en la película. el cerdo, cuando me hace el cerdo, me dice, Nariman, el cerdo quand même. Et cuando j'ai revu Zéro de conduite de Jean Vigo, il y a ce nain-là,
El enano, cuando sale el enano. El nano qui est assez... Ah, je dis, mais il a mis un nain, moi je peux mettre un... Claro. Y Jean Vigo puso un enano, si yo puedo poner un cerdo en mi Ouais, película. tu vois, c'est-à-dire, je toma mucho de force et Fuerza, sí. de fuerza, me dice que yo puedo aceptar mi imaginaje porque Jean Vigo... Accepter ton imaginaire. oui, en fait, Mi parce qu'il... imaginario, Voilà, c'était ça, c'est un... Porque esta mi primera película. Te quiere amigos con tú, tu vois, ok, Cerrado es ok, tu vois, voilà quoi. Donc c'est Jean Vigo le plus. Y el último poema de Antoine Artaud, Ouais. pourquoi? Je parle en français. Donc je te le donne. No, tu peux le laisser ici et moi Sí, yo hablo en medio. Ok, ¿no? alors on le fait. No, yo te O en medio. Te viene más bien O el traducida a medio. medida, Vale, porque no, es que no ponte sé. más Ouais. cerca. y Exacto. entonces- Vas-y, mets-le là, moi je Bon, bah, attends, j'arrive. Salut. Salut. À la fin du film, Al final de la película, quand Bernard meurt, cuando muere Bernard, et en fait il meurt quand même tué par les siens, matado por los suyos, c'était très difficile pour moi de finir un film où j'ai envie de dire qu'on est des êtres libres, donc on a des moyens d'agir. era muy difícil para mí acabar una película en la que on avait des moyens d'agir. On est libre et donc on a Éramos des moyens. libres, pero teníamos medios para actuar De finir sur la mort. y acabar en la muerte. Donc je me suis dit que le plus bel Entonces me hommage dije que el mejor homenaje qu'on pouvait faire que podíamos hacer à une mort, a un enfin, muerto, d'un ami ou quelque una chose comme muerte, ça, c'est un amigo, de revenir à la vie. de volver a la vida Et pour moi, revenir à la vie, c'était laisser flotter ses corps. y dejar flotar esos cuerpos. Et dans le poème d'Antonin Y Artaud, en el poema de Antonin Artaud il parle de la désobéissance. habla de la desobediencia. Et la plus grande liberté, c'est de désobéir. Y la más gran libertad es poder desobedecer. Et je trouve que c'est Desobedecer. tout le film dit ça. Creo que toda la película dice eso. Ça veut dire que si tu veux agir ou être libre, eh ben, il faut désobéir. Actuar o ser libre hay que desobedecer. Et Bernard a presque désobéi. Bernard casi desobedece Et bon, voilà, lui, il le paye autrement. Enfin. y lo paga de alguna otra manera. Et aussi, j'ai choisi Artaud Y escogí a Artaud parce que il est allé très loin, mais lui jusque dans la folie pour atteindre la liberté. porque fue muy lejos en la libertad hasta la locura. Et que je trouvais que c'était lui qui représentait le mieux ça, voilà. Y encontré que era el que mejor representaba esto. Voilà. C'est de trabajar con un loco. Tu vois, donc il s'est libéré de tout pour travailler son récit. Y se liberó de todo para trabajar Son récit. recito, no me sale. Son écriture, Su tu peux dire. escritura, sí. Voilà. Et Su relato. Donc voilà. Si también hubiera tenido también otro sentido, si empiezas la película hablando de la vida de unos niños, porque más que la vida, unos niños, y acabar con la muerte. En cierta manera también se acaba con la muerte la película, ¿no? Porque esos niños se hacen el muerto en el mar. Ah, tu penses qu'ils font les morts, toi? Se hacen el muerto, sí. Ouais. Mais c'est pas la mort, c'est presque le moment où tu te laisses porter. C'est plutôt tu vois, c'est comme si on se laissait flotter. Como si te dejas flotar. Pour moi, c'est presque dans le ventre tu vois, dans un liquide comme ça, c'est le ventre de la terre, de notre vie. De nuestra vida. Pour moi, ils sont encore vivants. Aún siguen vivos para mí. Juste le deuil fait que tu arrêtes un peu tout. Pero el duelo hace que pares todo. Et la vie te porte quand même. Y la vida te sigue llevando. C'était un peu ça quand même. Un Moi j'aime poco beaucoup eso. cette fin-là parce que c'est... A mí me gusta mucho ese final. Oui, parce que tu es vraiment entre la vie et la mort. Comme Estás le entre la premier vida y la bain où muerte. ils ont fait une musique sublime.
Comme le premier bain dans la nuit où Como ils ont en fait une... el primer baño que hacen, ellos hicieron una música sublime. Là, bon, on n'est plus dans la nuit. Pour moi, en tout cas, on sait qu'ils vont sortir de là vivants. C'était le plus Ya no important. estamos en la noche y yo sé que... Non, non, pas la noche. Ah, no, ya no estamos en la noche. T'as dit la nuit, ouais. Ça- Ahora, para finalizar, la última pregunta, Putain. me gustaría preguntarte que si recuerdas qué película cambió tu mirada como espectadora. Voilà, donc en fait, si tu te souviens, quel film a changé ton regard comme spectatrice? Il y en a eu beaucoup. O Hein. una de ellas. Ou un film qui t'aurait... Ouais. Un regard de spectateur. Sí, la primera vez que dijiste el cine puede ser otra cosa, aparte de entretener. Puede hacerte pensar, Peut-être la première reflexionar, fois où tu t'es dit le emocionarte. cinéma peut être autre chose que juste entertainment. Mais en fait, moi, j'ai découvert le cinéma assez tard parce qu'en Algérie, il n'y avait pas de cinéma. Descubrí el cine bastante tarde, pues en Algeria no había cines o había poco cine. Donc, ce que j'ai découvert, ça a tout de suite été un cinéma très engagé, très fort. Enseguida descubrí un cine muy comprometido, muy fuerte. Donc, je suis tout de suite. Y lo supe enseguida. Mais après, celui qui peut-être m'a le plus touché, c'est vachement dur. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que tous font un travail permanent. J'ai du mal à faire un choix. Dans les derniers, disons que si je En veux... los últimos, Ouais. tal vez que vi, Pour moi, il y a une personne que j'admire bien, qui est Paul Thomas Anderson, que lui, il n'aime pas. que a Neman no le gusta mucho, J'ai pas aimé son dernier film. no le gusta su última película. En fait, pour moi, le cinéma, oui, du début du siècle est très important parce on est dans la découverte. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de... El cine de principios de siglo, que estamos en Du XX siglo. del siglo XX, estamos en el descubrimiento. J'aime que le cinéma qui dit qu'on a encore des choses à faire là-dedans. Me gusta solo el cine que dice que todavía podemos hacer algo ahí dentro. Voilà. Parce que pour moi, la littérature, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés là-dedans, mais dans le cinéma, pour moi, il en manque encore. Creo que para mí, en literatura hay mucha gente que ha ido así a explorar en esa actitud. En el cine creo que queda mucho por hacer. Ouais. Mais, comment tu dis, j'attends. Espero. Me espero más de más director. Pues, muchas gracias. Merci à toi. Y que vaya muy bien la película y las próximas. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Que bonne Oui, projet futur. merci beaucoup. Gracias. 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 Gracias.